कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, मजीद 67 अफराद जान से गए। अब तक 8,091 अमवात, 2,458 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 4,482 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 49,105 तक पहुंच गई। मुल्तान में पीडीएम ने चौक घंटा घर को ही जलसागाह बना दिया। अवाम ने फैसला दे दिया, अब सिलेक्टेड हुक्मरानों को घर जाना होगा, गिरफ्तारियों से डरने वाले नहीं। आसिफा भुट्टो की ललकार, बेनजीर भुट्टो की छोटी बेटी की सियासत में बड़ी एंट्री। बुज़दिल हुक्मरान कोरोना के पीछे छुप रहे हैं। मुल्क को कई मोहलिक वायरस चिमट चुके। तब्दीली सरकार के तमाम वादे बेकार। जुनूबी पंजाब को सूबा बनाने का नारा भी फ्रॉड था। कोविड-19 से पहले कोविड-18 को घर भिजवाना होगा, मरियम नवाज। तब्दीली सरकार धांधली की पैदावार, वोट की इज्जत बहाल करेंगे। अभी सिर्फ डंडा दिखाया है, शराफत को कमजोरी समझा गया तो बहुत आगे तक जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार, जुम्मा और इतवार को मुल्क भर में मुजाहिरों का ऐलान। मुल्तान में सियासी बेरोजगारों का इकट्ठ था। जलसे में सिर्फ झूठ बोला गया, जिसको सुनकर साथ वाली इमारत में आग भड़क उठी। शिबली फराज का तंज, मौलाना फजल रहमान 12वें खिलाड़ी करार। कासिम बाग में जलसे को हरगिज नहीं रोकना चाहिए था। अगर कासिम बाग स्टेडियम में ये जलसा किया जाता तो इनकी कलाई खुल जाती। शायद सियासी तौर पर इसको सही हैंडल नहीं किया गया। मेरी राय में गिरफ्तारियों का कोई जवाब नहीं है। पंजाब की हुकूमत से कहूंगा कि फैसले पर नजरसानी करें। गिरफ्तारियों का जवाब था ना रुकावटों का। मुल्तान में जलसे को दुरुस्त तरीके से हैंडल नहीं किया गया। ऑपोजिशन कासिम बाग में पावर दिखाती तो उसकी कलाई खुल जाती। सियासत में बातचीत से इनकार नामुमकिन। वजीर आजम करप्शन केसेस पर समझौता नहीं करेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस, शहबाज शरीफ की वालिदा इंतकाल कर गईं, वो पैरोल पर हैं। वकील का मौक़िफ़, हमजा शहबाज की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का आज इजलास होगा। कोरोना मरीजों को लगने वाले इंजेक्शन की कीमत में कमी की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। फ्रांस से सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने के मुतालबा का जायजा भी लिया जाएगा। पाक फौज चीन के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देती है। हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। मुस्तकबिल के चैलेंजेस के बावजूद हमारे ताल्लुकात मुख्तलिफ नहीं होंगे। आर्मी चीफ की चीनी वजीर दिफा से मुलाकात में गुफ्तगू। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए लीटर महंगा, पेट्रोल के दाम बरकरार। एलपीजी की कीमत में फी किलो 1 रुपया 95 पैसे इजाफा। घरेलू सिलेंडर 23 रुपए महंगा हो गया। के 22 मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। यूनिवर्सिटी टाउन में पार्क रोड और आपको बताएं कि दीगर ऐसे इलाके हैं जिन्हें इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन में तब्दील किया गया है। हयाताबाद के 2 इलाके, इंडस्ट्रियल स्टेट, पोलीफाइन रोड भी शामिल है। इनमें कैंट एरिया, गुलबर्ग, कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इलाका भी शामिल है। पेशावर के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ पर कोरोना के केसेस तेजी से रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इस बारे में मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा पेशावर जाकिर उल्लाह से। जी जाकिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल तेजी देखने में आ रही है, जिसके बायस पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला कर दिया गया है। जिला इंतजामिया के मुताबिक हयाताबाद के स्ट्रीट्स में लॉकडाउन आज 6 बजे से शाम 6 बजे से लगाई जाएगी, जबकि यूनिवर्सिटी रोड के कुछ इलाके हैं उसमें भी स्मार्ट लॉकडाउन आज से शुरू कर दिया जाएगा। जिला इंतजामिया का कहना है कि
حیدرآباد سائٹ پر علاقے ہیں اس میں انڈسٹریل اسٹیٹ کے علاقے بھی شامل ہیں، اس میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کینٹ ایریا کے گلبرگ قیوم سپورٹس کمپلیکس کے قریب جو علاقے ہیں اس میں بھی اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ آج شام 6 بجے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہوگا، جہاں پر امدرفت مکمل طور پر اس پر پابندی ہوگی۔ جن علاقوں کو اسمارٹ لاک ڈاؤن میں لایا جائے گا تو اس علاقے میں جو لوگ اپنے معمولات کی زندگی ہے وہ وہاں پہ کم کریں گے، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ان علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے جہاں سے مسلسل کرونا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ جی پشاور کے کئی علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا دیا گیا ہے۔ شکریہ ذاکر اللہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور کورونا کی دوسری لہر نے گجرانوالہ میں بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ پیپلز کالونی کے علاقے میں کورونا کیسز سامنے آنے لگے۔ ضلعی انتظامیہ نے ایکس اور وائی بلاک میں 7 دن کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا۔ مزید جانتے اپنے نمائندے راجہ ماجد سے۔ اچھی بالکل گجرانوالہ میں ایک دفعہ پھر کورونا نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ گجرانوالہ کا علاقہ پیپلز کالونی ہے جہاں پر کورونا کے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں، اور یہاں پر ایکس اور وائی بلاک ہے جسے 7 دن کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو گروسری شاپس ہیں وہ صبح 7 سے شام 7 بجے تک کھلی رکھنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر جو پیٹرول پمپ ہوں گے شام 7 بجے تک کام کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل سٹور، ہاسپٹل اور جتنے بھی طبی سہولیات کے مراکز ہیں انہیں 24 گھنٹے جو ہے کام کرنے کی اجازت ہوگی۔ دوسری جانب اگر بات کریں ہم گجرانوالہ میں کورونا SOPs کے حوالے سے، تو جنرل بس سٹینڈ، شادی کی تقریبات، بازار اور مارکیٹیں جو ہیں وہاں پر کسی قسم کا کورونا SOPs پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس حوالے سے جب ہماری ضلعی انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ میں جن مقامات پر کورونا کیسز پازیٹیو سامنے آئیں گے وہاں پر لاک ڈاؤن جو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے ملتان میں خطاب میں کہا بزدل حکمران کورونا کے پیچھے چھپ رہے ہیں، عوام اب عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والے ہیں۔ جنوبی پنجاب کا صوبہ بنانے کا نعرہ بھی فراڈ تھا۔ کووڈ-19 سے پہلے کووڈ-18 کو گھر بھجوانا ہوگا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں دشمن بھی ملا تو کم ظرف ملا۔ میری دادی آخری سانس لے رہی تھی تو وہ میرے والد کی گود میں تھی۔ میرے والد کو دعائیں دیتی دیتی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے والد وہاں لندن میں کاؤنٹی کرکٹ نہیں کھیل رہے تھے جو مرتی ہوئی ماں کے پاس نہ آتے۔ یہ اپنے ذاتی دکھوں کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سلوک عوام کے منتخب نمائندوں کے ساتھ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہ اتنا بزدل ہے کہ اب کورونا کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کرونا نہیں ہے، یہ حکومت جانے کا رونا ہے۔ کتنا سمجھدار کرونا ہے کہ جلسے کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے، اگر تو وہ اپوزیشن کا جلسہ ہے تو وہ اندر آ جاتا ہے، اور اگر وہ حکومتی جلسہ ہے تو وہ باہر سے واپس مڑ جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ لاک ڈاؤن جو ہے نا، یہ اپوزیشن کے اوپر لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پاکستان کی عوام عمران خان کا لاک ڈاؤن کرنے والی ہے۔ کووڈ-18 جس کا نام عمران خان ہے، وہ کووڈ-18 جب گھر چلا جائے گا تو کووڈ-19 بھی گھر چلا جائے گا۔ پاکستان کے سب سے بڑے وائرس کا نام پاکستان کی عوام جانتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان۔ وہی اناڑی اور نالائق اور نااہل پاکستان کی بس چلا رہا ہے، لیکن وہ بس چلنے کا نام نہیں لے رہی۔ جس طرح یہ کشمیر کا مقدمہ ہار کے آ گیا، آج پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات شروع ہو چکی ہے۔ عوام بھی میرے ساتھ مل کر اس جج کو ڈھونڈ رہے ہیں جس نے اس کو صادق اور امین قرار دیا تھا۔ قوم جانتی ہے کہ وہ صادق امین والا فکس میچ تھا۔ آصفہ بھٹو نے سیاسی انٹری دے دی۔ اپنے پہلے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ عوام نے فیصلہ دے دیا، اب سلیکٹڈ حکمرانوں کو گھر جانا ہوگا۔ گرفتاریوں سے ڈرنے والے نہیں، بلاول اور عوام کے ساتھ ہیں اور رہیں گی۔ رکاوٹوں اور تشدد کے باوجود جلسہ کامیاب رہا۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جو آج اس سلیکٹڈ کے ظلم اور جبر کے باوجود اتنے بڑا تعداد
में यहाँ जमा हुए। आपने आज अपना फैसला दे दिया है, इस सिलेक्टेड को अब जाना होगा। मैं आज आपके दरमियान ऐसे वक्त में आई हूँ जब मेरे भाई, आपका भाई चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कोरोना में मुब्तला है। मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि इस मिशन पे मैं हर कदम पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं और आपके साथ रहूंगी। साथियों, इनको लगता है कि हम गिरफ्तारियों से डर जाएंगे, तो ये इनकी भूल है। अगर ये हमारे भाइयों को गिरफ्तार करेंगे तो ये याद रखें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर औरत जिद्दोजहद के लिए तैयार है। हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कमीशन और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाबों को पूरा करेंगे और अपने मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को इस सिलेक्टेड हुकूमत से बचाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्तान को बंद किया गया। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में डंडा दिखाया तो भाग गए। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा और वहां से हुक्मरानों का जनाजा निकलेगा। फिर इस्लामाबाद का मार्का सर करना है। यूसुफ गिलानी से कहा गया कि जलसा नहीं होगा, अब बताओ तुम्हारी बात चली या हमारी। जुम्मा और इतवार को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे, वो जलसे से खिताब कर रहे थे। मुल्तान के चौराहों को बंद किया, कंटेनर लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको सिर्फ डंडा दिखाया है और फिर दुम दबाकर भाग गए। कोई शर्म, कोई गैरत है तो चाहिए कि चुल्लू भर पानी में इनको डूब मरना चाहिए। तुम्हारे तख्त को गिराने में भी इसी तरह फातेह और कामयाब नजर आएंगे। आप महफूज नहीं हैं। 13 दिसंबर को लाहौर में टाकरा होगा, वहां से इनका जनाजा निकलेगा। फिर हमने इस्लामाबाद तक इनका पीछा करना है। जब तक गीदड़ दुम दबाकर मुल्क नहीं छोड़ेगा, हम अब बिखरे हुए इस पाकिस्तानी कौम को बैठने नहीं देंगे। तुम कश्मीर फरोश हो, अब तुम फिलिस्तीन को बेचना चाहते हो। यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास इंतजामी अफसरान उनके घर आए और साफ अल्फाज में उनसे कहा कि हम किसी कीमत पर आपको जलसा नहीं करने देंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वाज़ेह तौर पर कहा कि हम हर कीमत पर जलसा करके रहेंगे। अब बताओ तुम्हारी बात चली है या हमारी बात चली है। अब पूरे मुल्क में